Maayong buntag mga igsoon ko diha kang Kristo. Ini nga Domingo atong gisaulog ang ikatulong nga Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo Kristo. Ug magapangandam kita sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios, diha sa atong pagsatag sa kapanimalay. Aron nining atong pagsimba, padayon nga atong mapasidunggan o mahimaya ang atong buhi nga Dios. Ini nga takna atong awiton ang pasiunang awit. All the times of His grace will be my soul makes its boast in the Lord. Humble and weary, the afflicted will be glad, and join me to magnify the Lord. As its song stand together forever, my soul to Lord, He led me and delivered me. As its song stand together forever, sing His praises, magnify the Lord. Gamhanan ang Ginoo kinahanglan daygon siya. Dili matukib ang iyang gahom, daygon ang imong nabuhat sa tanang kaliwatan. Isang yaw nila ang mga buhat mong katingalahan. Isang yaw ninyo ang iyang himaya sa tibok kalibutan. Aron hisayran ninyo ang iyang gahom ug pagkagamhanan. Magpadayon ang imong gingharian ug maghari ka kanamo hangtod sa kanunay. Amen. Gidapit ang tanan sa pagtindog atong daygon ang Dios uban sa pag-awit katamis ngalan ni Jesus. Katamis ngalan ni Jesus, sa amin man ibalikon, mahigit sa kalipay na, mahangangan Jesus.
sa kita sa pagampo. Nagakalipay kami, O Dios, sa among pagsimba kanimo nining adlaw nga imong gigahing anong kami makigsandurot pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran. Hinaut unta nga ang among mga pagday, pagampo o pagpamanandong mudangat sa imong atubangan. Itugot Ginoo nga ang among mga kinabuhi makapadayag sa pahigugma kanimo ug sa usag-usa kanan. Nining balaanong adlaw, mudangop kita sa Ginoo alang sa ato nga paghinuson. Kung ang akong katawhan ngainganlan sa akong ngalan magmapainugsanon sa ilang kaugalingon, magampo ug mangita sa akong law ug mutalikod gikan sa ilang daotang dalan, patalihugan gayud sila o pasayloon sa ilang mga sala sa hilom nga pamaagi atong isugid sa Dios ang atong mga kasaypanan. Mga igsoon ko dagang Kristo, at talihugan nato kining mga pulong na nagaingon. Bulahan ang tao kansang sala gipasaylo na, ug kansang kalapasan wala na isipa. Bulahan ang tao ug wala ilhang sad-an sa Ginoo, ug dili limbungan. Amen. Sa atong mga kasalanan, ikalipay nato ini kayod sa atong mga kasing-kasing. Tungod ni ana, malipayin kita na pagkadawat sa maong kalinaw ug sa iyang pasaylo, pinaagi usab sa papadayag sa atong kalipay niini. Padayon nato ang atong panagtungtungay pinaagi sa pag-awit sa agawiton paghimamatay, He has been glad.
tanan, mga hinigugma kong mga igsoon diha sa Ginoo. Lain na usab nga adlaw nga balaan diin kita nagahiusa diha sa atong mga kasing-kasing o unahuna dili sa atong lawas tungod kay sa kanunay ato bangyong giaphog ang mga protocols o guidelines alang nining atong kasamtangang suliran o krisis sa sigutanang panglawas tungod sa COVID-19, liwala sa physical social distancing, kanunay kitang nagmadaugon ang atong pagtuo diha sa Ginoo, kaliwala ining usa ka makalilisan ug kuyaw nga balatian sa panglawas tungod sa maong virus. Sa gihapon ang Dios nagmadaugon tungod kay kita nagasimba kaniya diha sa espiritu o kamatuoran. Sa ngalan sa atong pastoral team, sa atong simbahan, buot namong ipadayag ang among mga pagtibaya, pag-abi kaniyong tanan, diya sa inyong mga panibalay, o sa tanan nga kanunay nagasunod kanato o nagapalo kanato sa atong ISUCP page sa Facebook o sa Messenger, ubang pang mga pamaagi aron ang atong pagsimba diha sa Ginoo nining katulong nga Domingo sa adlaw sa pagkabanaw sa atong Ginoo nga diha na sa atong mga kasing-kasing unahuna diha wala na sa lubnganan tungod kay giilan nato nga kining panagiusan nato nakadugang sa atong pagsalig sa atong kasibot o gadas o sab sa padayon natong pag-ila nga ang Dios takos gayod nga atong pagasibahon tungod diana ang tanan nga naa sa inyong panimalay nga og tanan usab mga magbuhat sa simbahan sa United Church of Christ in the Philippines, dili lang dinhi sa Butuan City kundi sa tibuok Caraga o sa Luzon, Visayas, Mindanao nga nagasunod kanato pinagi ning atong online broadcasting nga atong gipatigayon ining adlaw nga Domingo, Abril 26, 2020. O sa kanunay magpahiom kita nga maghiumatay pinagi nining maong platform pinagi sa social media bisan tuod o kamo nakikita kanamo kami o makita kaninyo awan malipayon mi nga nakikuban kaninyo nining atong iniusa nga pagsimba pinagi nining maong platform sa social media. O sa kanunay atong ipaabot ang atong mga pagpasalamat unang-una diha sa atong nagdumala sa atong pagsimba karon ang atong leader si Reverend Jerusa Tisimasyo, ang atong magwawali karon ang atong kabanang pastor si Pastor Marjon Gupit Pigil o sa kanunay ang nagdumala o ang nag-minister sa atong pagsimba karon of course ang inyong pubos nga kauban sa simbahan o pastor ning nga simbahan, yours truly. Unya magpasalamaton ta sa kanunay nga pinaagi nining atong online broadcasting nahimong nagamanapuson pinaagi sa tabang sa kanunay ni igsoong Lisa Plaza Miro nga mooy dumala nining atong online broadcasting. Unya of course si Mr. o igsoong Carl Brando Mero nga mao sa mga atong pianista o kabahin usab nga himo nga kining atong online streaming possible tungod kanila. Og salamat sa inyong sakripisyo, sa inyong paghalad sa panahon o sa inyong kasibot. Ilabi na sa panahon nga kung ano na gani mo hini na gani ang atong internet na connection, mag-uol taon-taon sila. Ingon pa nila, mamugnaw ang ilang tiil. Tungod kay, ang ilang yung paningkamot, ang atong paningkamot, ang atong pasimba ni kabuntagon, mahimong kahulugan ng gayon, diha sa matag usa kanato. Pag-usap, atong ipasalamatan ang pamilya ni Igsoon, ni Mr. and Mrs. Roy Abunitalia, na kanunay nag-donate o mga bulak aron ang santuaryo sa atong Ginoo, hindi nga simbahan mahimong iliganti
o prettier o salamat sa inyong pagpadayon nga paghimo nini nga ministeryo sa paghalad sa inyong bulak. O usab bisan pa man sa atong mga regular donors sa atong mga flowers, isa tuod o wala mo makapaabot karon dinhi sa simbahan apan amo gyapon ipasalamatan kamo sa inyong padayon nga paghatag usab o pagtagad niini. O gato usab gi paabot sa atong mga pagpasalamat o pag-greet usab sa atong mga celebrators sa ilang adlaw na tawhan karon nga semana ug usab sa mga magtiayon nga magasaulog usab sa ilang wedding anniversary nini nga semana usab. Karong adlaw pit 76 magasaulog sa ilang adlaw na tawhan si J. Michael Yapi o Sigsoong Gwendolyn Yapi. Ug mga adlaw pit 77 si John Phil Tinuha, si Mystic Kate Carter o si Lyrico G. Mendoza. Sa pit 78 si Nora Sarlata, si Prudencio Castilla o si Efrain Conchaciano. Sa 28 si Benhor Rivero, si G. Joas Dumuran o si Reverend Marcelita Bilawin o si April Lord G. Tabaranza. Unya sa 30 si Suset Atindido Rara. Unya sa pizza 1 sa Mayo si Shirley Tison, si Carlo Mark Michao, si Midi Flor Rivero, si Jeremy Hiponia o si Glenn Agot. Unya sa pizza 2 si Mercedes Tinuha, si Isagani Bernados. Unya alang usab sa magkasaulog sa ilang wedding anniversary karon usab nga semana karong adlaw sa pizza 26 si Mr. and Mrs. Pripon Dublin. Unya ubang adlaw pizza 27 si Mr. and Mrs. Aquilio G. Makiling o si Mr. and Mrs. Florentino Minors Jr. Unya sa pizza 28 magasaulog sa ilang wedding anniversary si Mr. and Mrs. Alfredo Dalagan, si Mr. and Mrs. Renato Cubicero, si Mr. and Mrs. Yolando C. Mendoza Aminyusa, o si Mr. and Mrs. Nestor E. Loza, o si Mr. and Mrs. Joe Marty Laglokop, o si Mr. and Mrs. Bienvenido Reyes Jr. Sa pagka-pizza 29, si Mr. and Mrs. Joatam Uwayan o si Mr. and Mrs. Domingo Consigna. O sa 30, si Mr. and Mrs. Gregorio Alan Agassi. O sa pizza 1 sa Mayo, si Engineer and Mrs. Rick Alben C. Gayon. So mo ni ang ato mga kaigsunan na nagasaulog sa ilang adlaw nga tawhan o usab sa ilang wedding anniversary. Why don't we sing to them a birthday song and sweeter as the years go by? Mapasalamaton ta sa Ginoo sa lain usab nga katuigan sa inyong kinabuhi diha sa nagasaulog sa ilang adlaw nga tawhan ug alang usab sa nagasaulog sa ilang wedding anniversary. Kaliwala ining atong kahimtang tungkol sa krisis sa panglawas kung aduna mamoy mga pinasahi unta nga kasaulugan nining inyong pagsaulog sa kasamtangan inyong lang sa himuon diha sa inyong panimalay.
aron intact man usab ang inyong mga sakop sa panimalay, so mahimo gayud nga makahuluganon ang inyong pagsaulog. Nya kami dinhi sa simbahan kung adunay mga panalangin nga inyong ipaabot, kami malipayon usab nga mupagkikambit yan ang inyong pagsaulog diha sa inyong alatawhan o usab sa inyong wedding anniversary. Ang atong mga activities o program sa atong simbahan still suspended until further notice tungod sa gihapon na niadtong Huwebes ang atong presidente nagahimo naman sa iyang pahibalo nga adunay mga probinsya, syudad o barangay sa labi na sa Luzon area nga gi-extend ang enhanced community quarantine o dili sa atong dapit sa Caraga region nasulod na sa kita sa general quarantine, community quarantine, pero nagapaabot pa sa kita unsay update niini tungod kay ang atong enhanced community quarantine sa siyudad sa Butuan matapos manghini karong Abril 30 o mag-agad kita usab bisan pa man sa update usab niini sa atong agency task force sa Caraga Shield kung sa gyud ang mga mahitabo niini kung mosunod ba kita sa general community quarantine o hinoon sumala sa gingon sa interagency task force sa Manila nga ang tanang mga syudad, barangay o munisipyo nga ilalom sa general community quarantine musunod bang gyud pero magdepende ni kung unsay usab na evaluation o verification sa atong syudad o bisan sa atong region kung ana papagyapon kita sa extended enhanced community quarantine. Ang atong mga pag-ampo o panghinaot nga kining maong infectious disease ang COVID-19 ma-contain na nato kini para sa mabalik sa normal ang atong kinabuhi, no? Ilabi na diha sa atong simbahan. Sumala sa taho sa atong siyam si Reverend Alden Hes Obita nga ang atong NCDCR magapadayag usab sa ilang opinion tungod kay ang atong ecclesial year 2018 to 2020 supposedly matapos magkarong bulan sa Mayo 2020 apan dili man makapatigayon og mga assemblies ang atong mga konferensya tungod kay labi na sa Manila nga bahin tungod kay ang ilang extension enhanced community quarantine matapos man karong Mayo 15 so daghang gyud nga mga konferensya sa tibuok Pilipinas labi na sa Luzon nga di matigayon so busa posible ma-extend ang o mahimong ma-extend or ma-status quo una ang leadership sa konferensya sa bisan diha pagdumala sa simbahan so magapaabot ta kung sa mga detalye o mga update usab diha sa atong national office may tungod dining atong assignment sa konferensya o sa matag usab nga mga pastor diha sa nagalaiyang assignment sa ilang simbahan di na sila nahiusa o nagalagad magapaabot kita niini o maghinaot ta nga ang tanan ng atong mga paningkamot mahimo nato ni tungod kay anaa man ang Dios uban kanato. O sa lingbahin atong gihapong idala sa pag-ampo ang tanang mga pastor, tanang mga miyembro sa atong simbahan, labi na ni adtong mga pastor nga anaa pa sa ilang dapit sa pagpangalagad o wala nakauli sa ilang panimalay labi na sa pamilya o ang Reverend Isipagalan na nagyakon karon sa Quezon City o bisan taliwala sa kalayo sa iyang panimalay sa gihapon ato mga pag-ampo nga naa siya sa kalig-on sa paglawas o maiiway sa mga balatian o ang ilang panimalay hinoon di naman lisod ang communication tungod dining atong social media kapan lahi magyudang ato gyo mamit personal physical ang atong panimalay so
Maghinaot kami, Pastor Jess, nga naka sa kalikon o kadasig sa imong kinabuhi o padayon sa imong responsibilidad. Bisan tuod o wala ka sa opisina sa atong national office, pero kung naka sa panimalay, makahimo gyapon ka sa imong mga buluhaton. Pinagi nining atong social media. O sa katapusan, buot natong ipaabot ang atong pagpasalamat sa tanang membro sa atong simbahan sa Butuan for your continued support to our church by giving your tithes and offerings regularly. Thank you so much, niini. O hinaot ng Diyos padayon nga magaligon o magasangkap kanato sa kanunay diha sa atong padayonon nga pagkinabuhi o pag-alagad. Mudol kita diha sa Ginoo alang sa atong pagpadangat sa atong mga pag-ampo. Magampo kita. Labing dalaygon og may mayaon ni Dios nga sa kanunay mong among kusog og dalangpanan sa among mga kinabuhi. Dalaygon ikaw tungod kay padayon ang imong paglihok sa among mga kinabuhi bisan diha sa nakadaiya nga kahimpang sa among kinabuhi diha sa panibalay. Nakita namo nga gamhanan ikaw tungod kay ikaw man ang nasayod sa among mga kinabuhi o kahimpang niini. Bisan tuod balisod ang among kahimpang ingon nga nasod og sa makanasuran nga napiktuhan nining usa ka global pandemic sa coronavirus nga mao'y numero 1 nga problema sa pangkatibuk-an nga kahimtang sa makanasuran sa tibuok kalibutan. O nakita namo Ginoo nga bisan diha sa matag adlaw nga mga balita may sentro gayud sa kahimtang sa krisis sa panglawas tungod ining maong virus. Apan sa kanunay ikaw nagmadaugon tungod kay wala man kanibiya kanamo sama sa imong paghatag o pagdasig sa unang katawhan diha sa balang kasulatan nga dili ka mubiya ug mosalikway kanamo tungod kay ikaw sukad pa sa among pagkahimugso hangtod dining panahon sa among kinabuhi karon kanunay ikaw nga nakiguban kanamo nga tanan. Salamat sa kinabuhi nga imong gilugway sa bataw sa kanamo nining adlaw ug sumaabot pang mga adlaw ning semana sa nagasaulog sa ilang adlaw nga tawhan bisan sa nagasaulog sa ilang wedding anniversary. Ikaw gi Dios ang among dalangpanan ug ang nagatagbo sa tanan namong giginahanglan matag adlaw. Nini nga kabuntagon but namong gad-on diha sa imong atubangan. Ingon ikaw ang Dios nga among dalangpanan ug kusog sa tanang panahon. Sa tanang katawhan dinhi sa Pilipinas nga nagatubang usab sa krisis dili lamang sa iskutanan politika sa pag-address sa mga pagtubag sa patakang gikinahanglan sa imong katawhan. Ilabi na sa pag-ayuda, labi na ni adtong mga 18 million Pilipinos nga nagapuyo sa below poverty line. Nga kadaghanan usab kanila wala gayud makalahutay ang ayuda sa gobyerno. Tungod kay aduna may mga discrepancies, mga kakulangon sa pag-ayuda pamaagi sa paghatag sa tabang labi na diha sa sigutan ng pagkaon. Nagato kami Ginoo nga ang among pagamhanan adunay nakadaiyang pamaagi aron mapasayon ang pagpadayag suporta sa pag-ayuda sa kikinahanglan sa panglawas pinaagi sa financial assistance ug sa relief goods nga kanunay nilang gipahigambit sa matagarunya kanamo nga tanan. Tagampo kami nga bisan adunay economic crisis nga among pag-atubangon sa unahan mga pipila ka buwan ikan karon apan nagtuo kami nga ang among pagamhanan nangitag mga pamaagi ilabi na diha sa kahimtang sa agrikultura
ang among Department of Agriculture nangita gayon pamaagi nga taliwala syudad o probinsya nga nasulod nining extension sa enhanced community quarantine. Padayon usab ang tinguha nga matagaan og Dios tubag ang panginabuhian sa imong katawhan. Nagapadayon kami nagaampo dili lamang sa mga lumulihok diha sa Interagency Task Force sa pagkontini ning maong suliran kundi usab diha sa among kaigsunan nga tua sa ubang mga nasod ang among mga overseas Filipino workers nga nahimo usab nga napiktuhan ang ilang panarbaho tungod kay usa man kini ka pandemic nga kahimtang o Dios nga nahimong epekto sa COVID-19. Nagaampo kami kabisan ang mga agency sa among katilingban o sa among nasod nga nagpadala dito mga ambassadors aron usab pagtubag sa ilang kinahanglan. Nagaampo kami Ginoo nga naa ang kasiguruhan usab sa ilang kinabuhi dito. Nagaampo kami sa tanang katawhan sa lain-laing porma sa mga pag-antos bisan ni adtong nahimong biktima sa COVID-19 nga nagaantos ang ilang panimalay tungod sa mga kamatayon sa mga biktima ilabi na sa mga medical personnel nga nahimo usab nga positive meaning mao nga balatian. Nagampo kami Ginoo nga maangkon gayod ang kasiguruhan o kalig-on sa ilang panglawas. Nagampo usab kami dili lang tungod kay ang among presidente aduna si Pabuya alang sa pagpangita og baksin. Alang niini nagampo kami Ginoo nga ang among mga medical scientists makakita na Ginoo og baksin alang niini. Og nagato kami nga wala gay posible nga nakanimo tungod kay anaaman padayon ang imong paglig-on kanamo nga tanan. O Dios nga labing balaan, nakakita ikaw sa nakadaiyang agulo sa imong katawhan nining among kasamtangan karon. Nagtuo kami nga wa panamo ipadayag ang among mga tinguha, mga suliran, kapatyasan, kakulangon, kalisod ug kabalaka. Nga sa ikaw daan o Dios kung sa man ang makaayo kanamo sa among mga kinabuhi. Busa, mingutloa, ginatugyan namo ang tanan nga mga desire sa among kinabuhi. Masayon o balisod, magaan o mabugat nga niya sa among kasing-kasing o ulahuna, ginaampo namo Ginoo nga diha kanimo ang tanan aduna gayoy katumanan o kasulbaran niini. Nagaampo kami Ginoo nga mahimo nga kini nga pagsimba kanamo mahimong makahuluganon o bumungahon tungod nga naaman ang imong padayon nga pagligon o pagsangkap kanamo. Sa magapadayon kami sa among pagsimba itugot nga mga pulong nga among madungog pinaagi sa imong alagad. Mutuhok kini sa among makasing-kasing o gunahuna aron magagiya kanamo nga tanan. Samtang kami magapadayon sa pagsaulog, sa pagkabanhaw sa among Ginoo, diha sa among mga kinabuhi. Kini o Dios ang among mga pag-ampo, diha kang Kristo nga among Ginoo o manluluwas. Amen. Iusahan ta ang pamahayag sa pagtuo nga nagaingon, nagatuo kita nga ang pagabanhaw ni Kristo nagabuntog na sa gahom sa kamatayon o nagahatag o kasiguruhan sa kinabuhi bisan human sa kamatayon o nagapaabot kita sa pagbalik niya diha sa iyang kahingpitan o himaya aron himuon niyang bag-o ang tanang butang ug tigomo niya ang tanang nagmatinud-anon ngadto sa iyang gingharian.
Amen. Ang basihan sa atong pamalandong nakita diya sa sinulat ni Pablo sa Colosas 3 hangtod sa 4 nga nagaingon, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, di naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Una-una ang mga butang langit nun, dili ang yutan-on. Kay namatay na kamo, o ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo. O ginigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa iyang himaya. Ang Dios nagapanalangin na sa mga pulong nga atong nabati ang lingkod ang katawha sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag katawan sa Dios diha sa ilang mga panimalay. Aniya kita karon sa ikatulo na nga Domingo sa pagkabanhaw, wherein we will continue to reflect the message of resurrection. Ang minlabay nga mga simana sa atong pakigbatok sa hulga ug hagit nining COVID-19 nagatod kanato sa maanindot nga kasinatian sa pamalandong. It's because in our battle in COVID-19, the past weeks carried the message of great suffering, sacrifice, and love on our journey to Holy Week. Message of hope and assurance on the celebration of the Resurrection Sunday. Ang atong kabalaka, ang kalisod nga atong nasinati ug pag-antos, wala ka nato maghatag sa kaluya o kawalay paglaog tungod kay ang nangagi nga simana nagalig-on man kanato o nagapalig-on o nagpalahutay kanato o nagahatag kanato sa labihang pagsalig o pagtuo sa iyang mga saad kanato na tanan. These are the messages Christ brings upon reflecting deeply to His death and resurrection. Karon mga igsoon ko kang Kristo, padayon kita nga mamalandong sa mensahe sa paggabanhaw ni Jesus ni ini nga malisod nga kahimtang. The message of His resurrection gives great impact sa matag-usa nato ang mga kinabuhi. The passage details the results of the resurrection in our lives. Paul begins the passage by saying, "So, if we have been raised with Christ," indicating that the following results should occur in our lives. Adunay tulo ka punto that we are going to meditate today, and I am praying that through this message
we may also go to a deep moment of meditation that would ask ourselves what indeed Christ's resurrection brings to me or brings to you. Una, His resurrection transformed our desires. His resurrection transformed our desires. Paul begins in verse 1 to command us to seek things above. It is so easy to fall into trap of avoiding the New Testament command to seek after God's righteousness, and the material things will follow in due course. Mga igsoon ko kang Kristo, this passage indicates that our belief in the resurrection, Christ and ours, changes our desires and the things we value. When we recognize the reality of the resurrection, more real than finite life here, temporal things, problems, wealth begin to pale in light of eternity. The statement, "You can take it with you," has deeper meaning. So children of faith have high values placed on those elements of eternal quality. That is our treasure. Mga igsoon ko kung Kristo, sama sa mga kasinatian sa mga apostolis or disciples, sa dihang namatay si Jesus, nawala ang ilang kadasig. Nawala ang ilang saliganan, nawala ang ilang kusog. Sa pag-atubang sa ugma, nawala na ang ilang magtutudlo. But when the time comes that Christ raised from the dead, the fire of witnessing and spreading the words of God extremely burns that even the threat of their own death could not hold them. God's grace was so powerfully at work in them all. For them, no sweeter act can replace of telling Jesus had gone. And no material things could be more captivating than sharing to people the message of love, salvation, and assurance. Mao kini ang dala nga mensahe sa pagkabanhaw ni Jesus. Our desires transform. The desires we have now to ourselves mas nahimong makahuluganon og langitnon. Tungod kaya nga itong mga kinabuhi o pagkakristohanon, naputos man dinha o naputos na diha sa atong relasyon uban kang Kristo. Kinahanglan, mga igsoon ka Kristo, atong itutok ang atong hunahuna diha sa espirituhanong mga butang ug tugutan nato nga ang atong mga hunahuna hulmahon sa mga langitnon nga mga butang. Our biggest desire and rightful thing to do is to focus on the things that are eternal. Ang labing dako natong paningkamot mao ang pagtigom og bahandi sa langit. Karon sa atong samtangan nga kahimtang, nakapabalandong kita sa mensahe sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. O kadaghanan kanato nining nahimong
mas bugat ug lalom ang dala sa mensahe sa pagkabanhaw. No? Sa atong panahon nga nakasinati kita niining COVID-19 pandemic. Tungod kay anaan mismo kita sa kalisod ug hulga. How would the message of resurrection of the Lord Jesus Christ be concrete amidst crisis? So dinhi nausab ang atong tinguha sa kinabuhi. Kita nga mga Kristohanon, mas nisamot ang atong pagtagad sa mga nanginahanglan. O wala nato isagpayan, bisan kini nga pagtabang o pag-alagad, maghatod o hulga sa atong kinabuhi. Alang sa matuod ng mga Kristohanon, mao kini ang bahandi nga mulungtad ang pagpadayag sa matuod nga gugma ngadto sa atong isig katawo. Mga igsoon ko kang Kristo, ingon na niini ang tinguha sa matuod na Kristohanon. Naana kita sa kinabuhing gibag-o diha sa mensahe o gahom sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, His resurrection transformed our perspective. His resurrection transformed our perspective. In verse 2, Paul calls us to set our minds on the things above, not on the earthly things. Our view of life and responses to our dealings in life are to be tempered by our perspective of the resurrection o pagkabanhaw. When we examine how we think, realize we are the ones who largely determine the quality of our lives. Ang kausaban ni Pablo, maoy nag-usab sa iyang panlantaw tungod sa iyang kasinatian kang Jesus sa Damasco. Nahimo kini nga buhing kasinatian aron sa pagpamatuod nga ang pagkabanhaw ni Jesus matuod kayo. Siya usa ka manglulutos, no? Kailam ta kaayo ni Pablo ug mapintas nga tawo. Apan kini nga pagkatawo na usab gumikan ni Jesus. Nausab ang panlantaw ni Pablo tutok kang Kristo o ang pagpadayon sa iyang buluhaton. For Paul and the apostles, their transformation of perspective appears when they've experienced suffering. Paul experienced blindness, and this loss of sight makes his life dependent to the one who makes him blind and following his command. Through repentance and sincerity, it makes his life fully transformed. Ang mga apostoles, before and after Christ's resurrection, miagi sa mga kasakit of struggles sa ilang mga kaugalingon diha sa ilang mga kakulang. So ang pagkabanhaw ni Jesus nag-usab sa ilang panglantaw sa kinabuhi. Naghimo kanilag maisugod sa pag-asdang sa bisan unsa mang porma sa paglutos o wala nila isagpayan alang-alang kang Kristo. No? This divine act of the apostles makes every step of perspective indeed transformed and delightful in the eyes of God. Alang kanato nga milakip usab sa pagtuog pagsaksi sa mga apostoles. Ang mga pag-antos o kasakitan nga atong nasinati mo'y sarang nga makapabag-o kanato o makapabag-o sa atong panglantaw sa kinabuhi. So this COVID-19 surely goodness, many of us in deep journey of this crisis makes our perspective transform
And this perspective allows us to realize of what the valuable things, of what was the valuable things that are sustaining and heavenly. According to René Swope, sometimes God wants us to look at our circumstances through a new perspective. His perspective. Ang mga Kristohanon, gidahom nga anaan na niini nga panglantaw. Sama sa panglantaw sa atong Ginoong Hesukristo. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Meaning nga itong panahon, dagan ka na ito. Karon diya sa atong lalong nga pamalandong o pagtanaw sa sitwasyon na bag-o o nausab ang atong panlantaw sa kinabuhi. Gikan sa mabaw ngadto sa lalong nga paglantaw o malungtaron nga paglantaw sa kinabuhi. Kini mga igsoon ko kang Kristo, naghimo ka na tug maayong mga tinunan o maayong Kristohanon kon ang atong panglantaw sa kinabuhi sama sa panglantaw ni Jesus. Ikatulo, katapusan, His resurrection transformed our lives. His resurrection transformed our lives. In verses 3 to 4, touch on how believers' lives are transformed through the resurrection. These are two dimensions. There are two dimensions of this transformation. The first is the present life before eternity. Christians have died. That is, through the Holy Spirit, victory over sin becomes possible. Believers' lives are presently hidden in Christ, ultimately forgiven and ultimately changed to bear His nature and iyang pagkamao. Such lives are those guided by His Spirit to proclaim as Lord of creation and Lord of their lives. I have been, mayunta, sa itong mga kaugalingon, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Mao kini ang kinabuhing na bago diya sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo. Kita isip usab linuwas o binag-ong katawhan sa Dios, may katakos na kita sa pagbarog o pagtalikod sa sala. Walay bisan unsa sa kasakit, pagpintal, dili maayong gawi o bisan maniining COVID-19 pandemic, ang dili nato kayang daugon tungod kay napildi o gibuntog na kini ni Jesus diya sa iyang pagkabanhaw o pinaagi sa iyang balang espiritu nga magpuyo kita o magpuyo kanato ang iyang balang espiritu magpasidlak sa kinaiya ni Kristo. Magpasidlak kita sa kinaiya ni Kristo. The second dimension of our transformed lives lies in the future. When Christ appears, we are guaranteed that we will appear with Him in glory. We may experience moments of human exaltation, splashes of glory in this present life, but our future glory with Christ
defies human description and can be grasped only sa atong pagtuo. Ingon pa ni Joseph Bride, such splendor is the spectacular conclusion of our lives, which in comparison will seem like dull tales. But in God's plan, through the act of Christ's resurrection, our future glory in reality, awaiting the fullness of time. Our hearts and minds should be set on that reality. Mga igsoon ko kang Kristo, mao kini nga atong Kristohan ng paglaom o kasigaruhan sa kinabuhi. Isip katawhan sa Dios nga may pagtuo o pagsalig niini nga saan makaambit unya sa himaya ni Kristo. Kini mao ang naghatag kanato sa kadasi nga taliwala sa pag-antos niini nga kalibutan, nga taliwala niini nga pandemic COVID-19, nga pag-antos gumikan mga pag-antos man gumikan kang Kristo. So hinaot ang tulo ka punto sa kabaguhan maghatod kanato sa matuod gayud nga kabaguhan sa atong kinabuhi. Huptan ta kanunay ang mensahe sa pagkabanhaw. Kini mao'y nagtudlo kanato o nagapabarog kanato sa tanang malisod nga kahimtang sa atong panahon. His resurrection gives us the power to endure challenges in life. It is our challenge now to continue pursuing what we are called to be. In this time of crisis, let us continue to sing to the first person, Mary. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Friends, we are risen with Him in the newness of life. Sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon ko diha kang Kristo, tapos nato nabati ang mensahe sa Dios. At ang damo atong kagalingon diha sa atong mga paghalad sa atong kinabuhi o sa mga butang material alang sa himaya sa Ginoo. Mga igsoon, nagpakita tang pahigugma sa Dios pinaagi sa paghalad sa atong kinabuhi, pag-usab ug bunga sa atong ginaguan alang sa ministeryo ug misyon ni Kristo dinhi sa kalibutan. Dawata o panalangili o Dios, kining halad, himuha nga nga among kinabuhi o kining halad sa lapi, magamit alang sa pagpalikon sa imong buduhaton, dinhi sa kalibutan,
Mapasalamaton usab kami sa imong makaunayong pagpadayag sa imong gugma na maoy nagsustinay sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa daghang mga pamaagi ug mga instrumento nga imong gigamit aron lamang sa konkreto among kasayran mapadayag nga ikaw matinud-anon. Kini ang among pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Pabalinta sa pagtindog ug atong awiton ang himno sa pagtapos magkinabuhi ako kang Jesus. kita moadto sa atong pag-ampo panapos gi pahinduman ang tanan nga karong Domingo Mayo 3 magasaulo kita sa walang panihapon tungod kay dili magyapon ta makasimba dinhi bisan kon
i-lift sa atong mayor gikan sa enhanced community quarantine ngadto sa general community quarantine, pero wala di pa kita kasigurado gyud nga makahimo gyapon ta sa mas gathering nga sama niini. Tugod ni ana gihangyo mo namo nga magandam mo sa inyong panimalay sa simbolo sa kupa o tinapay ug kupa nga atong gamiton nga simbolo alang sa atong pagsaulog karong lumabot nga Domingo, Mayo 3. O ang atong live coverage kung tugutan na kitang tanan nga magahimo hinaot nga sunod Domingo makahimo gipunta sa atong online broadcasting nagining atong social media. Magampo kita. Salamat uyamot o Dios sa imong padayon na pagsangkap kanamo sa mga butang espirituhanon. Ang mga pulong nga among nadungog nga ang pagabanhaw ni Kristo nagabag-o sa among o nagausab sa among desire sa kinabuhi. Nagabag-o sa among perspektiba, nagabag-o sa among kinabuhi. Itugot nga kining maong mga pulong nga among nadungog, utuhop kini sa among mga kasing-kasing, muhagit sa among tibuok pagkamao sa usa ka malungkaron o malahutayong pagpangalagad. Itugot o Dios kag gikan dinhi ang imong padayon nga pagpanalangin, pagbantay, pagsangkap, paglig-on, paglasig, magahari o magapatigbabaw gayod sa among tibuok kinabuhi aron sa Ginoo sa kanunay, kaliwala sa nakalaing hagit sa among mga kinabuhi kasunod nga mga semana ug bulan o tuig nga molabay. Magpabilin kaming masaligon sa among pagtuo nga mulahutay gayod. Kaya ikaw man ang among saliganan ug nang matidud-anon sa among mga kinabuhi. Hinaut o Dios ng tanan nga among gihimo karon nini nga pagsimba, nakahatag o kahimayaan sa imong ngalan. O karon ang Dios nga kanunay nagabuhat og dagkong mga butang aron may kahulugan katumanan ang atong kinabuhi diha sa gugma ug grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang pakigdait, pagligon, pagsangkap o pagdasig sa balang espiritu magpabilin kaninyo og kanatong tanan gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Sa ngalan sa Dios nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Dini natapos ang atong pagsimba, ang pagdalangin sa Dios, manaa kaninyo sa kanunay.